Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada para peserta kerana menyertai sesi webinar kita pada pagi ini. Sesi webinar kita pada pagi ini bertajuk Building Your Integrated Classroom on the Cloud. Sesi ini akan berlangsung pada waktu sekarang, iaitu pukul 10 sehinggalah pukul 11 pagi nanti ya. Okey, saya Syafizul Nizam bin Muhammad Farouk sebagai moderator bagi sesi ini. Dan bersama saya pada pagi ini adalah seorang panel seorang panel daripada bahagian instruksional dan pembelajaran digital JPPKK iaitu Dr. to be Encik Tajul Azhar bin Muhammad Tajul Arifin. Terima kasih. Okey. Untuk makluman, beliau ni fresh leg dalam bola sepak, fresh leg di BIPD. Jadi baru saja melaporkan diri beberapa hari yang lalu. Okey, sebentar lagi saya akan bacakan profil beliau ya. Okey. Jadi untuk makluman, kita kini berada di hari yang ke-13 pelaksanaan siri webinar kita ini yang bertajuk Digitalisasi TVET Meneroka Norma Baharu. Pada sesi pada pagi ini merupakan sesi yang pertama bagi hari ini dan juga sesi yang ke-34 daripada keseluruhan 39 sesi yang kita telah rancang sehinggalah ke 25 Jun 2020 nanti ya. Jadi secara kumulatifnya kita telah mendapat penyertaan sebanyak lebih daripada 12,000 orang peserta setakat ini ya. Jadi kita mengharapkan lebih ramai akan menyertai sesi kita pada kali ini khususnya dan juga sesi-sesi yang akan datang. Kita hanya ada lagi 2 hari iaitu hari ini dan juga hari esok untuk pelaksanaan sesi webinar kita. Jadi teruskanlah bersama kami dalam sesi ini dan juga sesi-sesi yang akan datang, iaitu sesi yang akan seterusnya hari ini dan juga sesi esok pada esok hari. Jadi baiklah, sesi kita pada pagi ini adalah seperti yang saya sebut bertajuk Building Your Integrated Classroom Building Your Integrated Classroom on the Cloud yang akan disampaikan oleh panel kita Encik Tajul Azhar bin Muhammad Tajul Arifin. Okey, kita test line sikit. Apa khabar Encik Tajul? Khabar baik. Terima kasih kerana clear semua. Terima kasih. Okey, alhamdulillah. Jadi izinkan saya perkenalkan panel kita pada hari ini ya. Saya ada CV beliau. Hari ini saya akan bacakan sedikit sebanyak sebab CV beliau terlalu panjang jadi saya cuba ringkaskan kerana kita juga ada kekangan masa ya. Jadi saya baca yang mana mungkin yang paling signifikan sebagai pengenalan dalam bahasa Inggeris. Encik Tajul Azhar is a confident and highly organized security professional with experience in network and application security, network security architecture and design, machine learning and data sciences in cyber security. He has strong knowledge experiences in development and blue teaming strategies. Is amongst the expertise and practices, including building the Readiness in Security Operations Center, SOC. He has strong knowledge in cybersecurity concept and international speakers and presenters in cybersecurity. Wow, hebat Jadi dari segi pengalaman kerjaya beliau memulakan kerjaya, beliau pernah berkhidmat di Kementerian Pendidikan sebagai programmer selama 10 tahun daripada 2002 sehingga 2012. Kemudian beliau juga pernah berkhidmat di Jabatan Perkhidmatan Awam JPA juga sebagai programmer daripada 2012 sehingga 2013 di Putrajaya, dan seterusnya pernah berkhidmat di Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia pada 2013 hingga 2016. Yang ini ada satu yang agak menarik di sini beliau adalah official developer bagi web MH370 dan official web developer bagi web MH17 MH17. Jadi seterusnya pada 2016 beliau telah berkhidmat di Politeknik Mersing, yang mana di sana di Politeknik Mersing Johor beliau merupakan
antara sumbangan yang signifikan beliau adalah beliau merupakan core team ataupun founder bagi Cyber Range Academy di Politeknik Mersing. Dari segi kelayakan akademik pula, beliau telah mendapat pendidikan, mendapat diploma dalam Computer Science daripada Universiti Teknologi Mara dan juga seterusnya ijazah sarjana muda dalam Teknologi Maklumat Computer Science daripada Universiti Kebangsaan Malaysia, sarjana dalam bidang Teknologi Maklumat daripada Universiti Teknologi Malaysia, dan beliau sedang menjalani ataupun menjalankan ataupun membuat PhD beliau, sedang menjalankan PhD beliau di Universiti Kebangsaan Malaysia daripada tahun 2000, sejak 2019 dalam bidang IoT Security dan Malware Identification. So itu sedikit sebanyak tentang panel kita pada pagi ini, ya. Itu sedikit sebanyak saja daripada banyak-banyak yang ada. Jadi sebelum saya serahkan kepada panel, saya ingin memaklumkan sedikit housekeeping tentang sesi kita ini, iaitu sebelum saya serahkan, saya ingin memaklumkan bahawasanya akan tuan-tuan dan puan-puan boleh bertanyakan soalan kepada panel semasa tidak perlu tunggu sehingga akhir. Semasa sesi sedang berlangsung boleh bertanyakan soalan. Caranya dengan menaip di ruangan Q&A yang boleh didapati di Webex Control Panel, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi jika ada kesempatan ataupun masa yang bersesuaian, saya akan mengutarakan soalan-soalan tuan-tuan dan puan-puan itu semasa sesi pembentangan. Ataupun kita juga akan ada satu sesi Q&A yang khusus di hujung sesi pembentangan sekiranya masa mengizinkan. Jadi saya rasa tanpa melengahkan masa lah, saya ingin menjemput Encik Tajul untuk menyampaikan pembentangan beliau. Ya, silakan Encik Tajul. Terima kasih Dr. Nizam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua. Terima kasih kerana sudi hadir pada sesi webinar pada pagi ini. Okey, seperti yang Dr. Nizam beritahu, saya akan buat sedikit pembentangan tentang deployment on the cloud, maknanya future classroom, dan saya ada sedikit slide lain untuk kita boleh kongsi. Dan saya tak rasa dalam bidang pendidikan ni saya expert, cuma saya share apa yang saya pernah buat di semasa saya di Politeknik Mersing, dan juga cadangan saya lah kepada kita memandangkan kita dalam pandemik COVID-19 ni, kita perlukan satu kreativiti kita dan cara kita yang beza untuk kita melaksanakan pendidikan tanpa perlu kita membentikan apa yang patut kita salurkan kepada pelajar. Tanpa berlengah, saya akan share saya punya sikit presentation slide saya yang ringkas. Okey. Okey, clear kan? Dia ini memang okey. Doktor memang betul Okey. Clear. Building your future classroom on cloud ini slide dia. Betul. Ya, saya buat multiple screen, sorry. Okey, before kita start kan, saya sebelum ni masa mantan Menteri Pelajaran kita pendidikan, Dr. Mazli, dia melawat ke lab Cyber Range Academy di Politeknik Mersing, dan saya share lah apa kita yang buat di Politeknik Mersing bersama dengan mantan ketua pengarah kita, Dr. Ismail, dan juga beberapa rakan industri kita, termasuklah daripada CEO daripada Cyber Security Malaysia. Dan kita bincangkan apa yang kita perlu buat, sebab cyber security ni dia satu lapangan pendidikan yang sangat luas dan sangat besar dan melibatkan semua bidang. Dan kita banyak buat finding dan dapatan daripada industri dan juga menteri sendiri untuk kita bangunkan pelajar kita, sebab dan alhamdulillah pelajar kita mendapat peluang pekerjaan yang sangat baik di industri, dan industri sendiri menerima pelajar kita walaupun kita dengan keupayaan kita, latar belakang pendidikan kita hanya diploma, tapi apa yang kita berikan kepada pelajar kita, standard pendidikan kita di Politeknik seluruh Malaysia sangat baik, dan seterusnya memberi peluang kepada kita untuk bersama-sama dengan industri untuk bidang cyber security. Jadi ini saya yang seperti diterangkan oleh Dr. Nizam tadi, bekas apa saya, apa background saya, okey, saya tak perlu jelaskan.
Dan juga saya memang suka bercakap dan suka present. Jadi saya ambil peluang ni untuk share saya punya finding dan juga apa ni hasil kajian saya lah untuk sepanjang 5 tahun saya mengajar. Dan buat pengetahuan semua, saya masih baru dalam bidang pendidikan dah 5 tahun, dan saya suka bereksperimen, dan semasa eksperimen saya banyak buat kesilapan. Dan kesilapan ni memang berlaku setiap kali apa yang saya buat, tapi satu perkara yang walaupun satu kerjaan yang saya dapat itu adalah satu perkara yang sangat saya suka, dan saya akan simpan sebagai satu next step untuk next level saya punya testing. So dalam bidang pendidikan, dan bukan di era pandemik COVID-19, dalam pendidikan kita di Politeknik, dan saya rasa bukan di Politeknik saja, di kolej komuniti, dalam keluarga kita, dan juga di semua IPTA di seluruh dunia, kita ada masalah dalam melaksanakan bidang pelajaran yang sangatnya kita panggil efisien. Okey, daripada tahun 1919 sampai sekarang 2015, ketika gambar diambil, kita punya modus operandi, kita menyusun atur dalam classroom kita sama. Tiada yang beza. Ada cikgu di depan, akan menerangkan subjek yang baru, revision, ada pelajar yang di depan guru untuk menerima apa yang daripada apa deliverables daripada educators. Dan sometimes perkara ni agak membosankan. Walaupun perkara ini penting, saya tak kata perkara ini tak penting, tapi kadang-kadang ia agak membosankan, dan juga kadang-kadang ia agak berulang. Jadi kita di sini cuba untuk extend experience dengan platform yang sangat lasak ataupun robust lah, dengan bantuan teknologi dan juga accessibility yang generasi Z sekarang ni yang suka sangat tengok handphone, suka tengok smartphone. Jadi inilah masalah kita sekarang ni. Apa yang saya cuba hasilkan adalah dengan menyelesaikan masalah yang berlaku pada ketika ini. Bila kita di IPTA, sometimes kita punya pensyarah masa tak banyak, dan silibus yang agak ketat dan jadual yang agak ketat, kita perlu melaksanakan kita punya tugas PMP sempurna kepada pelajar. Dan juga dari segi infrastruktur kita, sometimes infrastruktur kita tak ready, sometimes infrastruktur kita memang ada tapi tak sesuai dengan apa yang kita nak deliver kepada student kita. Dan sometimes kita punya sharing resources ataupun sumber kita tak 100% accessible. Jadi ini masalah yang sangat rumit di kalangan kita pendidik dan juga pelajar. Dan juga saya rasa kepada semualah institusi yang mengamalkan bisnes pembelajaran. Okey, dan sometimes infrastruktur kita tak dedicated. Dan juga sometimes perkara ni agak menyukarkan bila melibatkan RM1. Bila kita terpaksa invest dalam kekangan kita sekarang ni, ekonomi yang tidak baik, kita perlu invest kepada satu perkara. Jadi ini agak merusingkan kita. Jadi apa yang saya nampak, kita kena build up satu classroom yang bukan saja classroom yang tradisional seperti gambar sebelum ni, tapi satu classroom yang kita kata sebagai hybrid. Ya, setiap perkara yang kita buat tu kita ada pros and cons, tapi kita try create kita punya produk ataupun kita punya classroom secara unik dengan setup yang agak kompleks, but it's doable. Okay, dan kita kena pastikan dalam bidang pendidikan ada interaction among student dan lecturers ataupun educators, dan there are consistency. Okay, maknanya tak berlaku sebarang lagging di situ, interaction among student and educators. Even kita buat online learning, itu yang kita usahakan di BIPD sendirilah, untuk membolehkan pendidikan ni berterusan walaupun dalam keadaan kita remote. Maknanya dari rumah atau dari mana-mana yang bukan di dalam kampus sendiri. Dan dari segi kontranya, kita ada, dan dia tak spesifik satu location. Maknanya kalau kita ada satu lab, okay, di institusi kita perlu menghadirkan diri di sana. Dalam keadaan pandemik sekarang ni, kita kena kurangkan interaction kita, kena amalkan social distancing. Tapi pembelajaran tu perlu teruskan. Jadi kita perlu hadapi perkara ni dan cari satu solution, dan pada masa yang sama kita kena teruskan hidup. Walaupun dijangkakan pandemik ni akan berakhir lagi 2 tahun, dan kalau ada antivirus pun still kita perlu meneruskan kehidupan kita. Dan
pada masa yang sama dari segi maintenance memang kita ada bajet. Bukan maknanya ada bajet, maknanya kita sentiasa fikirkan apa yang perkara yang kita ada di institusi masing-masing, kita perlu maintain dan kita make sure dia available. Dan saya come up dengan mana kami lah di Protein masih my last experience dengan saya punya apa, saya punya sidekick, saya punya kan apa ni, wife saya, kami sama-sama lecturer. Kami bincangkan dari segi teknik, macam mana kita perlu buat supaya dengan kekangan masa yang kita ada, dengan kekangan resource yang kita ada, bukan kekangan resource ada, macam mana kita boleh fully utilize resource tersebut supaya resource tersebut boleh digunakan sehabis baik. Jadi kita buat something yang kita, sebagai contoh kami dalam background ICT, kita buat something yang boleh remotely access dekat mana-mana. Dan kita boleh kita discuss banyak pasal Microsoft Teams, pasal Google Classroom, okay, dan existence of two-way communication. Kita exist, okay, among communication among students and educators. Tak ada maknanya tak ada barrier, okay. Dan pada masa yang sama, bila kita develop perkara-perkara yang macam ni, actually student ni dia build up dia punya portfolio. Maknanya tanpa mereka sedari, mereka telah develop dari segi semangat dari segi kriteria berdikari dan make sure kalau ada problem, solve the problem. Dan juga kita encourage student ni untuk fikir, untuk buat mistakes. Mistake ni penting sebenarnya. Kita sekarang marah student kita buat mistakes. Kita nak A, memang kita nak A, tapi sometimes tak semua pelajar tu mempunyai capability yang sama. Kita tak boleh nak suruh antara gajah dan monyet untuk berlumba naik pokok. Tapi yang pastinya gajah akan kalah. Tapi sebenarnya kita kena encourage student untuk buat mistake dan learn from the mistake dan reproduce dia punya specialization dan creative thinking. Ini yang penting. Dan akhirnya setelah percubaan, saya try develop satu environment dalam bentuk cloud, dalam bentuk virtualization. Datang pula cloud. Okay, cuba kita bayangkan actually apa dia cloud kan? Cloud, yelah semua nak guna cloud. Actually dia internet enable kepada device. Dia perkara yang sama. Bila first arwah Steve Jobs dia introduce cloud, iPhone cloud. So orang kata wah tu teruja. What is happening? The file is not exist on the device, but the file instead is post ataupun dia reallocate the files on the cloud. So what happen? Kita punya device akan jadi reduce dari segi storage. So kita perlukan very light storage untuk run kita punya device. So device tadi instead of dia fokus on the storage, dia boleh fokus on the resources lain macam on the speed, performance dan sebagainya. Tapi yalah masalahnya bila kita kata pasal cloud computing, they are a price tau. Macam kita tengok ni phone kita, kalau kita pakai iPhone tak ada data, macam tak pakai iPhone. So data tu is a money. So bila kita kata cloud computing, it is require a bandwidth, it is a internet. Maknanya sekarang ni kalau kita kata makcik kihar kampung pun sekarang dah ada internet. So semua orang kena guna internet. So there is no reason untuk orang kata kami tak ada internet. Ataupun senang kita boleh buat benchmark, semua orang dah guna smartphone dah murah. So bila keadaan macam ni, kita kena slide ke bawah sikit, kita kena berubah. So actually cloud computing ni lebih pada teori lah, agak bosan kan, tapi insyaAllah saya try to make it fast. Konsep kita kena faham sebenarnya. Actually cloud computing ni dia is a computing process. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Yes or no, maknanya orang elektrik, orang engineering tahu 1 or 0 is a boolean. 1 is yes, 0 is false. Ada input, ada proses dan ada output. Is a computer actually. But the computer, we are putting the computer to the cloud. So we are accessing the computer or any devices on the cloud. Itu je. So we have to change. Sekarang kita kena tukar cara kita communicate, cara kita bersalam tak boleh. Kita kena develop, kita kena embrace the changing. So itu juga dengan komputer, kita kena ubah. Esok kita akan nampak dah tak ada orang guna
laptop atau PC, everything is a zero device accessing to the cloud, because actually computer is one and zero, and it process what it requires from the user input. Okay, so yelah, daripada traditional computing model kita tahu kita kena ada space staff. Ini yang masalahnya bila kita di institusi kita, kadang-kadang kita kekurangan orang untuk buat support dan sebagainya. So kita perlukan someone untuk buat support. Okay, dan kita mengajar kadang-kadang kita tak sempat nak tengok tu. So bila kita pass kita punya harden ni kepada cloud, so actually 3/4 daripada masalah kita akan selesai bila kita migrate from the traditional computing model kepada cloud computing model. Tapi sebenarnya kita jangan over excited, because it's always require money. So we have to make sure that our money is spent wisely lah kan. So, kita tak nak kita overspend dan sebagainya, because kita nak, yang penting student dapat experience dan dapat ilmu yang betul. Okay, but still cloud computing, the strongest keyword adalah flexible, quickly, easily, and sometimes dia memang cost effectively lah. Ni macam business punya cerita, tapi mana kata kita dah lebih dari long term dia, ni saya ambil daripada AWS, long term untuk usage kita akan nampak dari segi cost efficient dekat situ. Okay, saya rasa lagi sikit sebelum kita buat demo sikit kan. Dan services ni ada a few models lah. Infrastructure as a service. Dulu macam kita pakai Photoshop. Dulu Photoshop exist as a software dekat physical kita. But now kita pakai Adobe Photoshop on the cloud. Pay per use. Kau guna, kau bayar. Kau tak guna, tak bayar. Itu konsep yang dikenakan dalam cloud teknologi. Sebagai contoh, AWS, sebab dia adalah leader kepada cloud punya computing punya teknologi. Dan platform as a service. Dulu kita nak buat platform IoT, kita perlu full-fledged, maknanya kita kena ada satu daripada IoT services, kita kena ada device, kena ada internet gateway, dan at the same time kita kena ada data yang flow from the internet devices. If not, ia macam dull internet punya IoT, because the data is not transferable. So bila jadi IoT, because it is connected to the networks, connected to the internet, so the data flows, so kita boleh hantar data tu kepada cloud. So that's why cloud service dia came into the picture lah. Sebab apa? Sebab dia dah mudah, dia dah simplify. Okay, so bila dia makin naik, dia dah less control kepada IT resources. Maknanya kita tak perlu fikir macam nak buat ni, kena ada server, kena ada software, kena install bla bla bla. Even licensing pun kita tak nak fikir. So kadang kita nak guna Windows. Okay, bila kita deploy on the cloud, we don't have to think about the licensing anymore kan, maintenance sebagainya, nak renewal, just kita bayar apa yang kita guna. So inilah dia punya cerita. So actually dalam market untuk educators macam kita, there are a lot of solution lah, alternative untuk kita move to the cloud. Cuma based on my research, okay, dekat market, kat Malaysia, dekat market, AWS Educate adalah satu platform yang sangat baik lah untuk kita explore, untuk kita gunakan any kind of software as a service, platform as a service untuk education. I think dan platform ni juga boleh digunakan oleh semua orang, dan bukan kepada institution education sahaja. Maknanya kalau government ke ataupun non-profit organisation, dia boleh subscribe, and dia boleh start guna lah untuk buat macam sesi belajar dan pengajaran secara online. Okay, maknanya less interaction. Dan actually AWS ni introduce, kita kena tahu asal-usul AWS. Ni saya dah cerita pasal produk, because tadi kita cakap pasal konsep cloud everything. Sekarang pasal produk AWS. AWS is started from dia jual buku sahaja, and in order untuk jual buku secara efisien, dia kena ada sistem, dia ada server. One day dia punya engineer discover that why not kita jual service pula. Kita ada banyak, a lot of cluster computing, why not kita provide this kind of services to the public. Jadi macam satu dia punya produk. That's why AWS datang dalam produk pada hari ni lah, dan dia
Beros tu dia orang terkaya dekat dunia nombor satu. Sebab apa? Business on the cloud. Okay, itu cerita business. Tapi apa saya nak cakap, inilah saya punya infrastructure punya building. It start from the modules. Okay, dan bila kita nak migrate to the infrastructure, cloud infrastructure, doesn't mean kita lecturer yang mengajar IT. Dia akan tunjuk apa yang dia ada. Because dia punya core of the platform services dalam AWS adalah EC2, iaitu machine server je, tapi sebenarnya there are a lot of products yang kita boleh guna secara percuma sebagai AWS educate ataupun educators. Tapi my experience myself kan, so apa yang saya buat, kalau saya rasa tuan-tuan pun ada daripada kalangan lecturer daripada IT dan network dan security, kita start dengan build up kita punya honeypots on the cloud. So honeypots dalam modul subjek kita, tapi kita perlukan satu platform yang mana platform yang boleh student rasa the platform the honeypots punya capability. So that's why instead of deploying the honeypots on the on-site premise dan kita buat safe attack, kita deploy the attack to the cloud. So that's why kita build up the honeypots on the cloud. And saya ada satu subjek saya belajar, saya suka subjek ni, open source server, because kita develop untuk student kita untuk expose the machine on the cloud, real machine. So bila industri turun tengok, you all dah main cloud. Betul kita dah main cloud. Sebab apa? Sebab the most wanted macam kerja dekat dunia sekarang adalah dalam bidang cloud. So siapa yang ada CJ Cloud, ada kemahiran cloud, dia punya ranking untuk career dalam bidang IT ni, dalam nombor satu. Dan saya rasa dalam cloud ni bukan bidang IT, maknanya semua orang dah guna cloud. IoT practitioner, even mechanical engineering pun dah guna cloud, because even mining pun nak guna cloud, because the mining processes, okay, the machine that we require untuk mining tu pun kita perlukan super duper machine. So sometimes kita deploy on the cloud. Okay, even data science, kena buat big data, we are require a lot of resourceful punya resource, big resource, huge resource. That's why it's called big data. But kita perlu sekejap je, then kita deploy on the cloud. Okay, then saya banyak encourage student saya untuk any kind of deployment, the project, finding a project, you must be on the cloud. Is a explicitly, maknanya is a must untuk student saya, maksudnya untuk everything is on the cloud. Okay, ini last slide saya untuk slide ni before kita go for macam small demo lah actually. The benefit to the student, bila kita guna AWS Educate, actually kita dapat ini macam AWS dia dia allocate untuk students. Every students, I think about 50 to 100 USD, okay, per classroom. So this is very interesting part lah. Maknanya kalau kita as a lecturers, kita dapat credit, and student also they have their own credit. Okay, tapi janganlah guna machine tu all the time, maknanya dah habis kelas tutup. Dan saya punya experience for the past 3 semesters, kita guna lebih kurang satu semester 50 USD cukup untuk kita build up kita punya lab. Lab on the cloud best, saya boleh explain. And unlimited classroom, we as an educator, okay, kalau orang intern dalam ni pun dia boleh build up dia punya classroom dekat cloud, okay, secara percuma, dan dia boleh buat unlimited classroom lah. Tapi maybe ada some limitation lah, because saya pun banyak classroom tapi saya ada few limitation. Maybe kena discuss dengan representative daripada AWS sendiri. Dan bandwidth optimization ni penting, because bila kita accessing to the cloud, contohnya kita build up satu server, kita kena buat updating, kena buat installing, kena buat provision and everything. The bandwidth requirement now is on the cloud, bear on the cloud. Bukan kita dah bear the cost untuk bandwidth. Maknanya bila kita download everything, the packaging everything, it's not on our own. So ni yang student happy. So because student bila dekat poly kat KK, mereka terpaksa guna diorang punya data. So nak download everything. So yelah, dia pun kadang-kadang kita bukan semuanya yang senang kan. Dan bila kita guna cloud, everything is bear by the cloud service atau provider lah.
Dan the last point yang saya nak terangkan, dia accessibility is everywhere lah. Okay, so everybody boleh access dan everybody boleh dapat idea macam nak access the cloud. Okay, so saya akan buat demo, small demo actually. Saya akan tunjuk, not a demo actually, how we can get started, because within one hour punya webinar ni, it is an eye opener tau. Bila kita tahu, oh ada produk ni. Saya banyak attend webinar yang BIPD buat apa semua. Is an eye opener tau. Dia bukan, kita tak boleh expect, oh kita masuk kelas ni, kita pandai. No. We have to start to experiment and do the mistakes. Then we learn something lah. So saya akan buat small demo. Okay. On Kalau ada soalan ya, kalau ada soalan boleh ajukan soalan. Saya akan cuba bila ada kesempatan, saya akan cuba untuk bertanyakan soalan kepada panel kita. Okey, teruskan. Okay, ada soalan? Tak ada so far tak ada Okay, so okay, saya akan share saya punya lab. Okay, saya punya lab. Okay. Okay, sekejap ya. Okay. Okay, sorry. Okay, saya akan share saya punya slide. Saya punya presentation. Okay, where is my presentation? My screen 2. Okay. Oops. Ada nampak apa-apa tak? Aku tak nampak apa-apa. Doktor? Nampak. Okey. Okay, nampak Nampak ada ni kan? AWS punya ni lah, interface. Okay, so this one is actually kenapa saya kata integrated, because AWS is one product. Saya ada Microsoft Team yang kawan cerita sebelum ni. Untuk web ni saya ada Google Classroom. Okay, saya ada juga WebEx. Okay, untuk tuan-tuan perempuan kita boleh guna WebEx lebih daripada sejam saya rasa kalau kita register as a account untuk, kalau nak free lah untuk apa, untuk user educators. Saya ada a few product yang saya integrate together lah untuk make it happen. And ini server saya. Okay, ada lebih kurang okay, sebelum tu saya nak share. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak, saya akan share saya punya dokumen sharing saya dalam ni dekat saya punya Google Classroom. Ini saya punya codes, kalau puan-puan boleh explore. Doktor, kita boleh paste ke ni dekat mana-mana, dekat chatting punya part kan, untuk sekejap tak dengar suara doktor. Kita dah buatkan dah, Cik Tajul. Okay, terima kasih. Thank you so much, doktor. Okay. Before, saya try untuk kita start daripada awal lah. Kita dapat the whole pictures. Okay, saya log out. Okay, saya share dekat dalam saya punya platform the links untuk ke AWS Educate. Tuan-tuan dan puan-puan boleh terus register sama-sama dengar saya bebel kalau bosan kan, takut tidur nanti. Kita lebih kurang 20 minutes I think. Yang ni adalah website untuk AWS Educate. Okay, kalau you tengok sini ada beberapa dia ada bagi sikit penerangan lah. Okay, during this unprecedented punya time, during this pandemic, dia offer a few package untuk kita sebagai educators, kita sebagai student, dan juga kita sebagai kita run macam education platform, education institution dekat kita punya tempat lah. So dia offer dan dia bagi link kat sini dekat AWS blog. Macam dia kata ni, AWS Remote Work and Learning page, Amazon Chani ni untuk kita punya chatting, dan Amazon Workspace ni adalah kita punya PC online kita. So everything kita boleh dapat daripada sini free. But saya nak fokus kepada satu produk je, iaitu AWS Educate. So kita boleh sign in kalau kita educate. Since saya ada account, kalau tuan-tuan perempuan bukan member lagi untuk AWS Educate, tuan-tuan perempuan boleh register di sini. It's a very straightforward. So dia tanya, adakah anda student? Nampak saya kata kat sini, dia bukan
melibatkan kita sebagai educators di education institution, kita boleh jadi sebagai company recruiter ataupun US veteran, mana saya boleh assume sebagai non-profit organisation. So sebagai educator kita di sini, okay, saya tak pernah try yang semua, saya try yang this one. So tuan-tuan perempuan boleh isi, okay, isi everything yang dalam ni, dan dia akan ceritakan the proses untuk dapatkan kelulusan daripada AWS. Okay, since saya tapi tuan-tuan perempuan kalau harap boleh baca ni term and condition lah untuk lebih detail apa yang dia buat kepada data kita. Sorry. Susah nak Cik Tajul nak apply tu? Dia kelulusan ni berapa lama biasa? Actually saya rasa saya tak ingat berapa lama, tapi saya rasa very straightforward dan tak lama sangat. Saya rasa dalam within one day, kalau tuan-tuan perempuan sekarang boleh sign up, saya rasa on the spot. Sebab dia dah kenal kita, Politeknik Malaysia ni dah kenal. Okay. Dia dah kenal, so tak ada masalah. Kadang dia nak buat verification yang kita ni memang daripada institution education, tapi kita kena make sure kita pakai email rasmi kita. Jangan pakai email dan sebagainya. Yang kena domain edu lah kot ya? Yes, domain kita mesti belakang di edu. So dia akan verify dekat website, dia akan verify dekat institution. Dia tak akan call, tapi dia akan buat verification daripada website official kita. Okay? Okay. So actually data kita dah ada kat US. Itu ni ada soalan ni, Cik Tajul. Yang ini cerita pasal trade off between cost dengan security. Mana contohnya sejauh manakah selamatnya data-data kita ni di dalam berada di cloud yang percuma ni, berbanding kita punya cloud kita sendiri. So itu bagus ni, memang bagus. Saya memang honestly saya tak ada jawab. Betul. Tapi bila kita expose data kita, once data kita dekat cloud, that's it. Tapi bear in mind kita dekat actually ada cloud provider, dia ada dia punya policy dan prosedur. So once dia nak deploy apa-apa activity ataupun apa-apa software ataupun apa services, dia kena comply to a few platform yang saya akan tunjuk sekejap lagi, kena compliance dia kena ada. So that kalau anything especially encryption lah, so everything data kita actually di-encrypted. Maknanya dia pun tak tahu apa yang dia simpan. Sepatutnya lah. Yes. But we in Malaysia, kita masih lagi tak dapat satu lagi kelulusan daripada pihak MKN sebenarnya untuk menggunakan cloud. Memang belum lagi lah untuk public lah. Tapi I don't know, kita tengah work. That's why Alibaba Cloud dia ada data center kat Malaysia. So kalau nak security lebih sikit, bukan saya kata Alibaba nak promote Alibaba. Kalau nak data tu di Malaysia, kita boleh pilih Alibaba lah. Saya pun ada guna Alibaba, tapi dia tak ada package untuk educators macam AWS Educate. Okay. That's a good question, Doktor. Yeah. So yang free ni of course dia akan encrypt lah kan? Yeah. Walaupun free, ikutnya dia akan encrypt lah ya. Supposedly lah dia kena encrypt. Dia kena encrypt. If not, yelah, sometimes kalau Facebook memang lah dia kata dia encrypted, but actually data kita is everywhere. Facebook, memang orang semua tahu. Okay. Zuckerberg dah masuk mahkamah. Okay. Cuma saya nak cerita kat sini, ini adalah muka depan bagi AWS Educate. Okay. So tuan-tuan boleh baca, dan bawah ni adalah part yang paling penting. Pertama untuk request kredit, yang kedua untuk My Classroom. Okay, saya bagi contoh, ni classroom saya. Okay. Ni classroom yang available untuk saya. Tengok ni, saya dapat kredit lebih kurang $100. Ini adalah kredit yang diberikan oleh AWS sendiri kepada student saya, bukan kepada saya. So kita eligible untuk dapat kredit sehingga $100. Okay, tapi we have to justify kenapa kita nak 100. By default 50. Okay, cuba saya buat satu classroom. Okay, tapi actually nak request a new classroom dia takes time tau, tapi saya cubalah. Okay, so ini yang best. Tengok apa yang kita ada kat sini. Kita nak build up kita punya machine learning ataupun AI kita, kita ada di sini. Kita nak buat scalable website, kita ada kat sini. Kita nak buat big data, ada kat sini. Kita nak buat robot maker, ada kat sini. Nak buat serverless computing pun ada kat sini. Nak buat mining, ada. Tapi so everything is there. Tapi bagi saya hanya pilih yang cloud basic lah, because saya banyak main dengan EC2. Okay. So katakan kita ambil ini, tapi kita boleh select
at maximum 3. Biasanya saya akan ambil big data dan saya akan ambil machine learning. Because bila kita buat classroom kita, masa student nak pilih, dia akan allocate apa services platform yang provided to the student bagi dia bagi select package. Agak mungkin salah ada benda nak tanya tu. Sila tanya terus, interrupt. Okay, ni quick question. Dia kata untuk satu user ni dia based on email kan? Dia punya credential dia. Yep. Okay. Untuk satu email ataupun satu credential tu boleh tak kita apply untuk dua user, dua kategori, maknanya student dan juga educator? Jawapannya yes and no. Yes bila kita pun student. Maknanya kata saya student juga kepada Dr. Nizam yang Nizam buka. Saya guna email saya dan saya akan dapat verification daripada AWS. So saya student. No kalau saya bukan student. Okay. Maknanya katakan saya pelajar lagi sekarang di UKM. Saya ada email UKM, so saya register as a user, as a student. So saya akan ada 2 account. Saya seorang, tapi saya ada 2 account. Tapi dia mesti pakai account yang edu. Dia tak pakai account yang Gmail. Tapi untuk yang tadi kita tengok macam pensioner sebagainya, itu maybe lain, verification dia cara lain. Dia akan check, betul ke ini Persatuan Pension Malaysia? Betul ke ni Persatuan Jabatan Netizen Malaysia? Dia akan check benda-benda macam tu. So dia ada verification. So kita buat ini testing untuk apa kita katakan kelas kita Cloud 101. Okay. Ini dia akan tanya bila kita start. Okay, basically kita akan start kita bulan Jun, bulan Ogos. Saya tak silap saya lah. Betul doktor bulan Ogos Mana ni? Betul. Okay, dan make sure any class kita lajak sikit. Jangan habis. Katakan kita lajak sampai maybe bulan 12 supaya kalau ada lebihan kredit kita boleh guna. Okay. So kita set sebagai akhir bulan 12 tahun 2020. Okay, course number kita katakan ni kod number lah, kata DFT 3021. Okay. Course name this is okay, kita buat this is class for cloud beginner. Okay, so yang ni $50 default. Kalau dia tak $100, dia akan minta kita justify kenapa kita nak $100. Kata this credit is used for the final year project. Ini ayat template saya. Dia guna tapi lepas ni dia tahulah kita guna ini kan. So dia akan bagilah macam saya dapat kan. Okay, course info ni kita bagi website rasmi kita http www.enj.edu. Ini kena buat kita letak sebab dia akan check maklumat ni dekat website kita, dia akan check kita siapa ada tak ada. Okay, would you be interested in contribute something? Saya suka contribute. Okay, so estimated enrollment saya kata kelas saya lebih kurang 20 orang. Okay, next yang ni kita kena upload kita punya kita punya template. Actually template dia adalah nama dan email. Okay, student pakai email Gmail boleh, tak ada masalah. Student tak apa. Kalau educators tak boleh. Okay, so mana saya punya ni saya letak okay, tak apa kita tengok sini apa template dia. Okay, template dia desktop, email upload. Okay, so email upload. Okay. Sorry. Okay, saya dah ada sampel. So saya okay, saya ambil yang ni. Okay, ni contoh lah. Saya buka satu file. Okay. Sekejap tengok open. Okay, contoh file tersebut adalah okay, tak apa. Saya kecilkan sekejap ni. Okay. Nampak tak? Okay, ni kan? Ni sampel dia, sampel email dia lah. Just normal email. So email Gmail pun boleh guna, tak ada masalah. So saya untuk testing ni, walaupun testing demo ini ada betul, email upload template ADSP, saya akan ambil ini sebagai saya punya sampel student. Okay, so saya akan upload, choose file. Okay, recent file. So saya pilih yang ni. So kita upload, kita submit.
Oops, terlebih sudah. Sekejap. Okey. Saya terlebih sudah. Okey, saya ambil ni sikit ini upload template. Okey. Tapi later kita boleh tambah, tak ada masalah. Kita tak ada masalah untuk tambah selepas kita dah buat ini. Okey, dia bukan one time course, tapi untuk first time ni memang kena ada satu file lah untuk uh, apa ni AWS dapatkan maklumat student kita lah, dia akan verify. So submit. Okay. There was an error submitting a request, the number of email is created by student. Saya rasa sebab dia nak kejap format dia apa kita ambil file ni. Okay, sekejap Okay, saya masukkan email. Email doktor apa email doktor? Kalau email doktor senang. Email yang mana? Email? Email apa-apa. Gmail? Yap. DR Nizam Far. DR Nizam FAR at Gmail at Gmail. Okay, saya masukkan nama saya juga, email saya juga. Memang saya boleh lah sebab saya pun student, dia akan verify few documents daripada saya masa saya dapat email daripada AWS untuk verification. So email upload template 2. Okay. So okay, kita kembali balik ke page tadi. Okay, saya upload balik. Recent. This one kot. Tengok sikit. Okay, betul. Orang. Okay. Bagi pada peserta yang nak tahu apa yang sebenarnya Cik Tajul tengah buat ni, dia tengah upload file pelajar lah file pelajar ataupun senarai pelajar untuk dia apply sebagai student dalam kelas tersebut. Jadi berbanding dengan key in satu persatu, jadi dia upload file Excel file. Dalam itu ada senarai pelajar dengan email tertentu, email mereka Betul je Tajul Betul. Thank you so much Dr. Nizam. Dan ada yang tak faham apa yang tengah sedang Cik Tajul buat ni. Thank you so much Dr. Thank you so much for your help. So this one dia akan under review. Basically masa first saya enroll ni first class saya buat bulan 6 2019, tengok saya request 29 bulan 6. So dia approve dia 30 bulan 6. Maknanya immediately within one day dia dah approve kita punya kelas. Dia tak lama dia masa. Okay. Ini pun sebulan, sebab apa? Saya minta 100. Minta lebih. So basically kalau kita minta 100 ni pun 5 bulan, 3 bulan baru dia approve. So basically kalau kita minta $50, dia akan approve no time lah, memang immediately. So okay, ini kelas dah. Okay, so dia akan beritahu dah lulus ke? Dah lulus ke? Sekejap. Cepat betul. Dah lulus? Dia kenal saya kot. Belum. So okay, ini interface dia. So katakan kita nak pergi ke classroom, kita just klik ni classroom. So dia akan navigate kita ke satu lagi page. Nampak? Dia akan ke page yang seterusnya. Dan seterusnya dia akan jam. Okay. So this one adalah kita punya dashboard untuk student. So kita boleh monitor student kita buat apa. Okay. So actually dia bukan monitor student kita apa yang dia buat, apa yang dia tak buat. Dia akan monitor kita apa yang dia buat dekat mesin tersebut. Dia bukannya, dan capability AWS Educate adalah kita boleh integrate kita punya CDOS. Ni yang very interesting part lah. Kita boleh integrate CDOS kita ke dalam kita punya platform, which is very very interesting lah. Okay. Dan saya masih lagi eksperimen sebab saya baru mohon kelulusan daripada AWS. Okay, ataupun dia boleh integrate dengan any platform of LMS, okay, Learning Management System. Kita boleh kita boleh apply, okay, untuk dapatkan kelulusan daripada AWS. Okay. So okay, yang ini adalah untuk interface kita. Okay, nampak saya dah guna lebih kurang I think $20 kot. Okay, bila kita pergi ke konsol, okay, ini yang very interesting part. Macam kelas saya ni, saya pergi ke konsol, okay, another window akan open ataupun tab. Dia akan pergi terus ke platform AWS Console. Tapi tuan-tuan dan puan-puan kena pastikan
yang account ini, AWS ni adalah AWS commercial yang dilinkkan kepada AWS Educate. Kena make sure kita menggunakan user yang macam ni, yang ada VOC start dan sebagainya ni, untuk kita dapatkan, dia boleh deduct daripada kita punya free credit yang diberikan oleh Amazon sendiri. Kalau tak tu memang dia akan charge kepada kita. Okay, so make sure yang kita bukan berada di tempat lain, kita berada di sini lah. Maknanya kita kena klik daripada sini, dia akan navigate ke another platform which is AWS Console. Inilah servis-servis yang ada dalam AWS. Tapi since kita dah pilih 3 tadi, so even though this is the listed punya platform yang AWS offer kepada kita, kita ada a few je yang kita boleh guna, tapi kebanyakannya boleh guna lah. Okay, cuma kita check balik apa yang sebenarnya servis kita start yang kita pilih 3 tadi tu daripada sini. Macam saya banyak guna VPC, saya banyak guna EC2, because VPC adalah saya nak create saya punya networks, dan EC2 saya nak create saya punya machine. Okay, let's demo. Kita nak spin up kita punya server within 30 second. 30 second Alamak, network slow pula, minta maaf. Okay. Okay, sorry. So saya nak spin up server saya. Kita bayang kita nak set up server ni, biasa traditional way, kita kena beli server, kita kena ada CD, kita kena ada internet, bla 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 kan. Kita list everything lah. So dalam I think saya bagi masa 30 second saya boleh spin satu server. Okay, running instance. Okay, saya nak buat shortcut. Kita dah berapa minit ni? Oh, sorry, lambat doktor. Saya dah mungkin terlalu masuk. Okay, saya buat launch instance. Dia dalam AWS dia panggil instance. Ini list of instances yang ada dalam AWS. Katakan saya nak spin Windows. Okay, everybody love Windows kan? Okay, so make sure kita pilih free tier eligible. Kita select yang ni, 5 second. Kita select yang free ni, lebih kurang 1 CPU, 1 memori. Okay, the next configure. Okay, ini saya dah buat saya punya network. Okay, so saya assign IP saya. Allah tak sebab IP 172.30 ni, kemudian lah .0. I think 33. Okay. Okay, so kita next saya attach dekat dia punya hard disk 30. Saya ambil 8 lah. Okay, tak boleh, Windows besar 30. So next, okay, saya bagi nama, name ni tagging, nak just tagging, katakan Windows testing. Okay, Windows testing, sorry, typo. Okay, next configure. Okay, ni penting. So saya dah assign saya punya security. So saya akan ambil security yang ni, tak sempat nak cerita kot. Yang ni untuk security Windows, saya akan allow RDP saja. RDP maknanya kita buat accessing dia punya interface terus kepada server. Okay. Okay, bla bla bla, launch. Okay, key pair penting. Key pair ni maknanya kunci kita. Tak ada kunci tak boleh masuk. Dia tak guna password tau, dia guna kunci untuk security matters dia. So saya pilih yang saya buat, Wazoo Lab, I acknowledge, launch. 1, 2, 3, okay, siap server saya. Less than 30 second. Ini server Windows saya. Okay. So untuk demo, for the purpose lah, untuk demo saja, saya dah buat satu server yang saya dah sedia ada di sini. Okay, yang Windows ni, Windows Agent ni, saya tunjukkan perempuan. Okay, mana saya punya Windows. Okay, saya access. Okay, sekejap ini Windows saya, kejap saya bawa. Ni adalah Windows saya. Ini Windows server saya. Exactly a Windows, but it is on the cloud. Okay. Okay, ini is a Windows saya tapi on the cloud. Okay. Okay. Dan fully function as is. Kita tengok sini hostname, tuan-tuan perempuan boleh access ke server ni guna RDP, tapi tak boleh masuk lah because saya dah protected by the key. Saya tak ada password. Saya guna key. Selagi saya ada key saya boleh masuk. Tak ada key, there is no way. What is your password? I have no password. I'm using a key. So itu dari segi security lah kalau kita nak tanya, nak query daripada segi security. Okay. Okay, itu Windows dan yes, dia expose to
the internet, dan saya Windows server saya ni dah siap, dah running. Okay, saya nak bagi IP, tengok sesimpel mana saya boleh bagi, saya boleh assign IP. IP ni penting untuk kita resolve machine kita on the cloud. IP kepada dia, dipanggil servis sebagai LSD IP, saya just kan saya punya machine kepada IP. So saya just get LSD IP, saya ambil satu IP. Boleh lagi Doktor ke dah habis masa? Sikit lagi. Boleh teruskan sikit lagi, boleh. Okay. Cuma tadi connection kita agak yang saya... sangkut-sangkut. Oh sorry, tu saya nampak macam doktor macam agak gelisah di situ. Ya. So, tadi tak dengar apa-apa tadi. Boleh, okey, teruskan. Suara doktor pun tadi hilang, tapi tengok doktor mulut bercakap kan, tu saya kata ini mesti lost connection, tapi saya akan teruskan. Okey, kita kena masuk, kita pilih Windows testing, IP address seperti yang ditunjukkan, dan kita associate. Once the IP associated, kita boleh ping. Inilah network, biasalah. Ping ni is a process of discovering the machine is available kan. So kita ping IP tadi. Okay, katakan ni IP tadi, Windows tadi. So saya just ping, tuan-tuan boleh ping IP ni. Ping. Okay. So dia akan block. Sebab apa? Saya dah block saya punya security. But actually dia ada wujud. Because saya punya security, saya terlupa. Saya ping pun saya block, minta maaf. Okay, ping is because saya dah dekat security group ni, saya dah assign supaya hanya dalam Windows Lab ni ping pun tak boleh buat. Okay, hanya dalam lingkungan local LAN je yang boleh yang dalam internet dia hanya berdapat akses RDP sahaja. But however saya boleh letakkan satu, saya add rule, saya letak sebagai all ISMP. Okay, saya just allow all. Okay, nak ping je. Okay, so saya save rules. Okay, again saya kecilkan screen saya, and then saya try ping again. Hopefully dia jawab. Tak jawab macam saya kata tadi lah, kadang tak jadi. Tapi sorry. Okay, yang ni baru tak boleh. Saya dekat satu terminal lain. Saya ping again. Okay, so make sure dia discover. Okay, request time out. Sometime and could happen kan. So actually dia apa, actually dia apa, okay, kejap. Okay, saya ping satu lagi server saya. Okay. Okay. Dah menggelabah di situ. Nampaknya dah tak jadi kan. So actually ada something happens. Okay, sepatutnya saya boleh ping. Okay, Ctrl C. Okay, saya make sure saya punya server okay, sekejap. Okay, running instance. Okay, Windows agent, not this one, Windows testing. So inilah IP public dia. So saya kecilkan sedikit. Okay. Again, ping request timeout. Maknanya dia ada tapi dia dah kena blocking. So why? Tak apa. Okay, tak apa. Yang ni masalah teknikal. Saya minta maaf nama tak jadi. Tapi memang asalnya saya dah block untuk kita tak boleh launch a ping. But however, sometimes it happen kita tak boleh buat macam tu. Saya tak tahu sebab apa, nanti saya check balik. Tapi nak kata saya ada up satu server saya kat sini. Ini server security visibility saya. Okay, di IP ni untuk tuan-tuan perempuan tengok sendiri apa yang saya buat untuk saya build up saya punya security punya platform. Okay. What happened? Instance running says oops, what happened?
saya rasa kita ada masalah sikit kat sini. I don't know why. But Okey, Encik probably Tajul. out of time. Ya. Sebab Ya, kita ya. kita minta maaf je Tajul. Kita terpaksa berhenti sebabnya kita ada slot seterusnya pukul 11.30 untuk Okey. membolehkan kita Okey. buat persediaan. Okey, doktor. Saya rasa Cumanya okey. kalau lepas ni kalau ada any question, saya akan terus troubleshoot. Tak tahu, tadi saya dah test, terus boleh contact saya lah untuk kita buat. Saya akan terus troubleshoot lepas ni. Okay, thank you so much, doktor. Terima kasih Cik Tajul. Memandangkan Cik Tajul sekarang pun berada di BIPD, maknanya memang tepatlah, memang akan menjadi tempat rujukan lah kepada pesara-pesara kita untuk set up perkara-perkara macam ni. Jadi saya harap peserta semua, walaupun mungkin ada yang tak boleh nak catch up, mungkin terlalu laju, terlalu teknikal dan sebagainya, at least dapat pendedahan, exposure tentang apakah pilihan-pilihan yang ada, dan juga apakah yang boleh dibuat oleh platform-platform cloud, berdasarkan cloud seperti AWS ini. Kita juga ada terima beberapa komen yang baik daripada pesara-pesara yang telah pernah menggunakan AWS, contohnya di PMJ sendiri. Dia kata sangat mudah dan jimat masa. Dan juga ada yang bertanya, Cik Tajul, mungkin satu soalan yang terakhir sebelum kita Boleh. ada banyak soalan yang mungkin saya tak sempat nak baca sebab kita ada masa, tak cukup masa. Boleh PM tepi. Soalan-soalan yang ini mungkin boleh tanya sendiri direct dengan Cik Tajul. Cik Tajul tak lari ke mana, dia akan ada di BIPD. Jadi boleh tanya direct. Saya harap memang saya pun amat teruja dengan apa yang ditunjukkan, dengan apa kelebihan-kelebihan yang ada dalam AWS ni. Jadi cumanya satu soalan yang mudah. Okey. Student bagaimana Okey, saya rasa saya dengar suara doktor daripada tempat lain walaupun macam internet connection saya ada problem. Actually bila jadi masalah macam itu, kita boleh request directly kepada AWS sendiri. Okay, are we online? Okay, saya rasa kita ada having a small problem, a small glitch. Macam terputus. Wih, tak sempat lah weh nak demo. Sikit sangat dia aku demo. Aku tadi